अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा मुख्तसरन आपको उसूल तफ़सीर का तारुफ़ करवाऊँगा, उसका मतलब क्या होता है। देखें, तफ़सीर का जो मतलब है वो अरबी ज़ुबान में फ़सर से निकला है, फ़ा सीन और रा। और फ़सर का मतलब अरबी ज़ुबान में होता है वाज़े करना, खोलना, बयान करना। तो कुरान पाक की तफ़सीर का मतलब ये हुआ कि वो इल्म जिसमें हम कुरान पाक के मानी को खोल खोल कर और वाज़े तौर पर बयान करते हैं। बाज़ मुफस्सिरीन और उलमा का कहना है कि तफ़सीर का जो लफ्ज़ है वो सफ़र से निकला है, सीन फ़ा रा, जो कि फ़ा सीन फ़सर के उल्ट है, सफ़र। सफ़र का मतलब भी खोलना ही होता है, वाज़े करना होता है, बयान करना होता है, इसलिए सफ़र को सफ़र बोलते हैं। जब हम सफ़र करते हैं तो हम मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, वहाँ के रस्म व रवाज को देखते हैं, वहाँ के खानों को, वहाँ के मौसम को देखते हैं। तो सफ़र करने के नतीजे में हमें नई नई चीज़ें जो हैं वो हम देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, डिस्कवर करते हैं। तो इसलिए तफ़सीर इसलिए कहते हैं कि हम नए नए मानी को उसमें देखने का मौका मिलता है हमें। इसलिए वो औरत, अरबी ज़ुबान में वो औरत जिसने अपना चेहरा खोला हुआ होता है उसे इमराअतुन साफ़िरा बोलते हैं, कि उसने अपना चेहरा खोला होता है, इसलिए उसको साफ़िरा बोलते हैं। चूँकि तफ़सीर के अंदर हम मुख्तलिफ़ मानी को खोलते हैं, वाज़ेह करते हैं, तो उसको तफ़सीर बोलते हैं। जो आदमी कुरान पाक के मानी को वाज़ेह करता है, बयान करता है, उसकी तशरीह करता है, उसको मुफ़स्सिर बोलते हैं। लेकिन सहाबा के ज़माने में आप देखेंगे कि बाज़ औक़ात तफ़सीर के लिए तअवील का लफ़्ज़ बोला जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक दुआ दी, अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तावील, कि अल्लाह इनको तावील का इल्म दे, यानी कुरान पाक की तफ़सीर का इल्म दे। और एक मशहूर और क़दीम जो तफ़सीर है, इब्न जरीर रहिमहुल्लाह अत-तबरी, उनकी तफ़सीर है जामिउल बयान, उसके अंदर वो तफ़सीर की जगह तावील का लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं। आम जो तफ़ासिर होती हैं, जब उसको हम खोलेंगे तो लिखा होगा कि इस आयत की तफ़सीर ये है, लेकिन इब्न जरीर अत-तबरी जो कि क़दीम मुफ़स्सिर हैं, वो कहेंगे कि इस आयत की तावील ये है। इसलिए कभी कभी तफ़सीर के लफ्ज़ को, तफ़सीर को तावील के लफ्ज़ से भी ताबीर किया जाता है। जब हम तफ़सीर बयान करते हैं कुरान पाक की किसी आयत की, तो किन किन चीज़ों को बयान करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, कुरान पाक में आपने भी देखा होगा अक्सर कि एक लफ्ज़ को पढ़ने के एक से ज़्यादा तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पर सूरतुल फातिहा के अंदर मालिकी यौमिद्दीन को मलिकी यौमिद्दीन पढ़ते हैं। इसी तरह अनफुसिहिम अनफसिहिम पढ़ते हैं। तो एक लफ्ज़ को एक से ज़्यादा तरीक़ों पर पढ़ सकते हैं, जो कि दोनों तरीके ठीक होते हैं, मुतवातिर होते हैं, तो इसको क़िराआत बोलते हैं। तो तो तफ़ तो तफ़सीर बयान करते हुए हम इल्मुल क़िराअत को बयान करते हैं कि इस लफ्ज़ को कितने तरीके से हम पढ़ सकते हैं। फिर हम जिस आयत की तफ़सीर बयान कर रहे होते हैं उसके अंदर हम फ़ेल, फ़ाइल और हर्फ़ को बयान कर रहे होते हैं, मफ़ूल को बयान कर रहे होते हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, जिसे ग्रामर कहते हैं, नहव कहते हैं, इल्म नहव से कहते हैं, वो बयान करते हैं। तीसरी चीज़ जो हम बयान करते हैं, अगर कोई फ़ेल आ गया है, वो माज़ी का है या मुज़ारे का है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, वो अमर है, वो किसी को हम हुक्म दे रहे हैं, नहीं है किसी को किसी चीज़ से मना कर रहे हैं, जिसको अरबी ज़ुबान में इल्म सर्फ़ कहते हैं, वो बयान करते हैं। फिर उसका हम बा मुहावरा तर्जुमा करते हैं और बताते हैं उससे मुराद क्या है। उस आयत के अंदर अगर कोई फ़िक़्ह का कोई हुक्म है, वो बयान करते हैं। मीरास का कोई मसला है, दियत का कोई मसला है, पर्दे का कोई मसला है, तो वो बयान करते हैं। उस आयत का अगर कोई शान नुज़ूल है, वो जो आयत है किसी पस मंज़र के बाद उतरी है, तो वो बयान करते हैं। उस आयत का पिछली आयात के साथ क्या ताल्लुक़ हो सकता है, अगली आयत के साथ क्या रब्त हो सकता है, वो बयान करते हैं। और अगर वो आयत नासिख़ है या मनसूख़ हो चुकी है, या उसने किसी को मनसूख़ कर दिया है, तो वो चीज़ें हम सारी की सारी हम इसमें इल्म तफ़सीर के अंदर बयान करते हैं। तफ़सीर हम किन किन माख़ज़ से ले सकते हैं, क्या सोर्स है तफ़सीर लेने का। सबसे आला और सबसे अच्छा जो सोर्स है तफ़सीर का माख़ज़ है, वो कुरान ख़ुद है। बाज़ आयात की तफ़सीर ख़ुद कुरान पाक ने किसी और जगह ख़ुद बयान की होती है। ये सबसे
اعلیٰ مرتبہ ہے تفسیر کا، اور اس پر میں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ تو تفسیر جو ہے ہم قرآن پاک سے لیں گے، اس کے بعد ہم سنت نبویہ جو صحیح ہوگی، ثابت ہوگی، اس سے لیں گے، صحابہ کے اقوال سے لیں گے، تابعین کے اقوال سے لیں گے، اگر تابعین کے اقوال میں نہیں ہے تو ہم لغت سے، عربی لغت سے لیں گے، اور آخر میں ہم عقل سلیم کے ذریعے تفسیر کو بیان کریں گے۔ اس طرح تفسیر کے 6 سورسز ہیں، 6 مآخذ ہیں۔ علم تفسیر جو ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اصول تفسیر جو ہم پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھنے سے پہلے ہم اصول تفسیر پڑھتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہمیں ایسے قواعد اور ایسے رول مل جاتے ہیں جو کہ ہماری مدد کرتے ہیں قرآن پاک کی صحیح تفسیر سمجھنے میں۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم کوئی دیکھتے ہیں کوئی غلط تفسیر ہے، کوئی باطل تفسیر ہے، تو اس کو ہم پرکھ سکتے ہیں قرآن پاک کا، اس میں دفاع کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ مفسرین کرام نے قرآن پاک کی تفسیر کرنے میں جو محنت کی ہے، جو جد و جہد کی ہے، اس کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ علم و تفسیر جو ہے اس کا موضوع کیا ہے، اس کا کیا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو علم و تفسیر ہے، جو اصول تفسیر ہے، وہ ایک ترازو کی طرح ہے جس میں ہم صحیح تفسیر کو اور غلط تفسیر کو پرکھ سکتے ہیں، کہ ہمارے پاس کچھ قواعد ہوں گے، ہمارے پاس کچھ رول ایسے ہوں گے، ہم اس تفسیر پر ان رولز کو لگا کر دیکھیں گے، اگر تو وہ رول جو ہیں فٹ آتے ہیں تو ہماری تفسیر ٹھیک ہے، اور اگر وہ رول فٹ نہیں آتے تو پھر وہ تفسیر جو ہے وہ غلط ہے، باطل ہے۔ اور یہ سب سے افضل علم ہے۔ دیکھیں دنیا کے اندر جب ہم دوسرے علوم جب ہم سیکھتے ہیں تو جس چیز کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں اس چیز کی وجہ سے اس علم کی قیمت لگتی ہے۔ علم و تفسیر کے اندر ہم قرآن پاک کے بارے میں جان رہے ہوتے ہیں جو دنیا کی سب سے اعلیٰ اور سب سے اچھی کتاب ہے، اور اللہ کے بارے میں جان رہے ہوتے ہیں جس کائنات کا مالک ہے، تو اس ذات کی وجہ سے اس فن کی، اس علم کی قیمت لگتی ہے۔ آخر کے اندر میں کچھ آپ کے سامنے آداب بیان کر دوں، مفسر کے آداب کیا ہوتے ہیں، کون آدمی قرآن پاک کی تفسیر بیان کر سکتا ہے، اور اس کے لیے کیا آداب چاہیے، کیا شروط چاہیے۔ سب سے پہلی شرط کسی آدمی کے لیے کہ وہ مفسر ہو، قرآن پاک کی تفسیر ہو، بیان کرے، اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ دیکھیں اگر عقیدہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ قرآن پاک کی آیات کو توڑ اور مروڑ کر اپنے عقیدے کی مدد کے لیے، تائید کے لیے بیان کرے گا۔ جیسے بہت سارے فرقے باطلہ ہیں، وہ قرآن پاک کی غلط تفسیر بیان کرتے ہیں، اس لیے عقیدے کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ دوسرا وہ یہ ہے کہ جو تفسیر بیان کرے تو وہ قرآن سے بیان کرے، پھر سنت سے بیان کرے، پھر صحابہ کے اقوال سے بیان کرے، پھر تابعین سے بیان کرے، تو اس سلسلے سے وہ قرآن پاک کی تفسیر کو بیان کرے۔ تیسرا جو شرط ہے، وہ ضابط ہے، وہ یہ ہے کہ علم الاصول جو کہ اصول تفسیر ہے اس کو اچھی طریقے سے آتے ہوں، ان کو اپلائی کرنا، اس کی تطبیق کرنا ان کو اچھی طریقے سے آتا ہو۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر اس کو اچھی طریقے سے مہارت آتی ہو، علم صرف، علم النحو، علم البلاغہ اور بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر مہارت حاصل ہونی چاہیے۔ یہ تو کچھ موٹے موٹے شروط تھیں اور ضوابط ہیں۔ کچھ آداب بھی ہیں کہ اس کی جو نیت ہے قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے میں وہ صحیح ہونی چاہیے، اللہ کی رضا مقصود ہو، اس کا معاملہ اچھا ہونا چاہیے، اس کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، اور حق بات بلند کرنے کی اس کے اندر طاقت اور ہمت ہونی چاہیے۔ کسی سیاسی طبقے کی وجہ سے، کسی دنیا کی جاہ کی وجہ سے وہ قرآن پاک کا غلط استعمال نہ کرتا ہو۔ یہاں تک کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ قرآن کی سب سے اچھی تفسیر کون سی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔